همین مغازین کامیلا را همه بسیار میپرسند دخترها، برای که برای خشو بسیار داره، چون مشتریای خیلی زیاد دارن، هر روز قریب بار میدرویده. از این دخترها نگاه کنین، برختای اوریجینال آورده، امروز نورده نشون میتیم. همچنین تمام این نمود کریپ را آوردگی. حتما تا زباری دوبای در کارتون باشه، بیاین کامیلا ابایا. بازار کاروان طرف پژارکا یکم دروازه 104 مغازین ریاجی مغازینای شیشگی میشوه. طرف پژارکا اینا مرحمت دخترو چی برندی دوبای که هستی از نمی کریپو یا که برختا کامیلا دوره. مرحمت مشتری چون میدونن برای که اینا سوداگری پیش نیان، فقط فیرمای زور کتی کار میکنن. اینا مرحمت چی نوینکایی که برامدگی در کامیلا ابایا پیدا میکنن. دخترا نگاه کنن، این چون این شرفکای فسان آوردگیان، انا بعدن انم خیلی پای افزولای خوش رو آوردگیان، همش مولی دوبای. درفتین نوار یک تا به یک تا اینو را نرخوش کتی مشموده میفهمونم. باری دیگر تکرار میکنیم. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه 104 مغازین کامیلا ابایا. پلاکچون هست، با آسانی پیداشون میکنین. در اول میخوام دخترکانم خیلی دوبایست که شتاپل استریچوی نوینکا را نشون تیم در کامیلا ابایا. نگاه کنین 8 نمود اومدگی، همش کاری دستی رفتگی تازه مالی دوبای. هم سبوکا که خشروی همی را بینن خوی پرازنیچنی به حد فسونک نرخوشون 850 سومون با ارزان میشدن. اینا مرامت کس در کورای بروی اکسکلوزیو بروی فسون کامیلا ابایا بیاین بهترین واریانت را آوردگن. اینا بینن خوی همش هر خیلی کاروش. من مرحمت دخترو انتخاب کنن یا دستافکاتون میکنن. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دایان. همین یکم دروازه پژارکا که درآمده ریاجی مغازینای شیشگی دخترو 104 مغازین پلاکچون استای کامیلا ابایا. من تازه مولی دوبای به هدم فسونک دیدن 8 گلی خوشرو. انا تماشابینانی عزیز نگاه کنین، خوش خبر برای подписчикони тридочинки. همین مدل را میدونن که 1500 کرتایان برختای اوریجینال. مرامت کامیلا ابایا برندی خودش کتی اومدگی کامیلا دوبای. نرخش میدونن چندسم برای подписчикоی ما 1100 سومون. دخترا رزمیراتون همه میوبین. برختاش بینن، برختای تازه برختای پدبلندی فسونی اوریجینالای. مرامت کارش بینن چه خوش روی. کسی در کار انتخاب کنن، رزمیرو همش هستی. دو цвет فسون شای حجرش داره، لیکن دیگه цветش هم میبیویا. اینا دو цвет خداوایی که بسیار میگیرن. دخترکا بیاین از نزدیک با پوشن بینن، بعد خریداری کنن یا که نویسن دستافکاتون کنن. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه 104 مغازین ریاجی مغازینای شیشگی کامیلا ابایا نویسته با آسانی پیداشون میکنن. باور کنن دخترای برختی ایرا بینن، دوختی ایرا بینن، چه خوش روی. من مرحمت حوزی سیزونشون آمده استی، میتوانین ای حوزی را خریداری کنین. این همی کرتای ریما بینیتی های دختران میدونن که چند سمایه 800-900 سومون کم نیست ریما بینیتی. لیکن در کامیلا ابایا گراندیوز نه یک طرف است به حد بسیار ایجاد از یک چند نمود نشون دادگیان تمام برای که جای مونده نیست. باور کنید انتخابش خیلی زیاده. نرخشون از عکسش دیگه از 600 سومون تا 700 سومون، حتی اونم 900 سومون اورم 600 سوم کردگیان. مرامت کس در کورای یک برکک بینن کریپای سپورت استیل شماستای نگاه کنین چند استیل دختگی ای 600 سومون تا 700 سومون. بیاین دخترها بار دیگر تکرار میکنم برندی ریما بینیتی بیاین از نزدیک بینن خریداری کنین. بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه ریاجی مغازینای شیشگی دخترها. مغازینی کامیلا ابایا 104 مغازین میشوه. پلاکچون است، با آسانی پیداشون میکنن. اینجا در ارمنسکی شول کم است. اینوش هم خیلی عکس برندی ریما بینیتی تماشابینو دایتون باشه. همین نوار داشتیم 1000 چند سوم بوده. حاضر باشد نرخش کامیلا عکس اعلام کردگی همه 600 تا 700 سومونه. این ادناتونش هم هسته، تیگرش هم هست. به هدم خوشروچ خیلی گفتم کریپوش خیلی زیاده. نگاه کنین اینجا همش کریپای جو که کمای برای هوای هر یک تشد نشون دادستیم. من بیاین از نزدیک بینن، پوشن، خریداری کنین دخترو. یک نوینکایی هم فسان اومدگی دخترو برندی امیرایی نگاه کننده چه خوش رو در مغازه کامیلا ابایا. یک برکک بینن هم برختش هسته دخترو مدل نو هم وای کوپرای ای پکی کوپرای انا ای کوپرا شای
бовар кунен ипеки купра оригинал беҳад хушрӯй духтаро ира оптовиам овардагай бисёр магазинода тақсим кардагай барои амму Камила Абая нархи донаша гуфта наметонатона шумо нависе нарха мефаҳмонатона нархаш дастрасай марҳамат каседа дар корай духтаро муроҷиат кунен даставкатон мекунан ё ки на магазиниш биёен аз наздик бинен да чӣ хел фасонакай бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазини Камила Абая бархтышним хе тоза бархтои фасони оригинал хитон хай бренди амирара медонен ки чӣ хел киртош фасонай ина марамат модели нави навош ки ҳози гуфтигапо як Камила овардагиай марамат биёен ана дӯстдорони креп киртои крепи фасон чӣ хеле медонен ҳози исол ҳама креп гирифтестай ба ҷои паплин ина марҳамат Камила овардагиай бренди хичай Камила Абая беҳадам фасон крепош нархош медонен чанд сомонай ай 400 сомон сар мешава ягон ҷода и крепа 400 сомон ман навор надоштум медонен хитон арзони арзон 700 680 сомон навор гирифтагим лекин ина Камила бренди хича барои шумо арзон кард тоза моли Дубай ай 400 сомон сар мешад то 600 сомона мана марамат расветкоҳош ҳамаш ҳастай моделош ҳаст баъд хубиш дар ияй ки медонам бисёр духтаракои бузбала омада креп ёфтагӣ нестен ина марамат Камила овардагай то 120 килогара креп ҳастаям хеле киртои фасон чӣ хеле гуфтум ай 400 сомон сар мешавад то 600 сомона духтаро баъд инчунин паплиношам тоза Дубай бренди Камила хидиш ина марамат ино 350 сомони ҳамаш шидагиай ина паплинош ҳамаш қиматиай духтаро медонен 700 сима встреч паплинои 700-800 симай лекин Камила инора барои шумо 350 сомон кардагиай тоза бори Дубай бозори Корвон даян ина марамат биёен духтаро бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазин яди магазинои шишагӣ Камила Абая духтаро бурд мекунен ҳатман омада киртаакои Камилара як боракак пӯшида бинен духтаро мехоҳен ки офтобда насӯзен пӯсти рӯтон безеб нашава доғ назана ина марҳамат Камила Абая шумода ай Дубай SPF-ои фасони доктор чи доктор Рашел и SPF ки бисёриё медонанд абораш SPF 60 овардагай оригиналош 90 сомон марҳамат каседа дар корай ина мино ҳамаш SPF ана ина ҳар хела дора духтаро мана стикам дора SPF-ам хулас чанд моделакош ҳастай бори Дубай биёен харидорӣ кунен иҷа мувалкаам овардагӣ ина мувалкаои Дубай овардагай духтаро каседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазин Камила Абая борош ҳамаш Дубай ай Камилара ина марамат бо бисёриё присида будан кремам овардагай ҳама чи овардагай ина кофее ки ҳама мехост Камила дора марамат метонен аз инам дархост кунен духтарако иҷада боша акция рафтестай анами крепои Дубай спорт стилои фасон бисёр духтарако спорт стила нағз мебидан марҳамат крепои 800 сомона 700 сомона акция шидагиай дар Камила Дубай нархаш медонен чанд сомон аз 500 сомон сар мешава ина қисмаш 500 сомонай ана иноша боша 600 сомон кардагиан ина мино 800-850 сомона борай рима бинете дидена духтаро нархаш барои шумо 600 сомон и тараф 600 сомон и тараф бошад 500 сомон спорт стилои фасони фасон духтаро успет кунен и креп ахтон медонен чӣ хел материали зура исол ҳама креп гирифтестай ина марамат беҳтарин варианто акция шидагай шумо низ метавонен харидорӣ кунен ира учук намекунӣ сабукай салқинай ин на рангш мерава на гуфтигапо ки обда медроя ҳама тарафаяй бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза 104 магазини Камила Абая духтаро агар наворода хушрӯ надиста бошен нависен шона расмоша мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен марамат ҳами киртои Дубай ку духтарако даётон боша 900-1100 сомон будана ҳозир бошад Камила Абая боз ҳам як акция грандиозне сар додагиай нигоҳ кунен чанд расветка дора бо навай дига моделай
خلاص беҳад хушрӯй акция рафтеста киртои 1700 сомон 900 сомонаҳо нархаш 700 сомон шидагай бо агар магазиниш биёин арзон мешава бозори Корвон тарафи Пажаркадаяй якм дарвоза 104 магазин ряди магазинҳои шишагӣ Камила Абая плакачон аст ба осонӣ пайдошон мекунен нигоҳ кунен пешакаш ҳамаш кори дастӣ рафтагиай диден духтаро ина муҳраян ҳамаш бинен чихо хушрӯй материалошам арманский шелк нигоҳ кунен чихо фасонакай и пешакаш гирбишин шифонай беҳтарин вариант 700 сомон марама духтарако барои доставка метавонен бо хучонда муроҷиат кунен духтаро боз ҳам супер акция нигоҳ кунен духтарои хушрӯ анамино тоза Дубай марҳамат вариантҳои тобистона кори дастӣ рафтагиай шарфошон кати аҷоиб хушрӯи материалошонам хаст сабукакай ки мана марҳамат 750 сомон буд нархаш ҳозир акция рафтестай дар Камила Абая ино нархошон медонен чанд сум 450 сомон марҳамат духтаро успед кунен ина 450 сомонӣ беҳадам вариантҳои хушрӯра харидорӣ кунен аз ҳар якташ чандтаи расветка дидена духтаро шумо аз наздик биёен буракҳои фасон бисёр дора акция эълон кардагиай киртои Дубайда болопӯшои Дубайда омада харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза даян якм дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ 104 магазин Камила Абая марҳамат плакачон аст ба осонӣ пайдошон мекунен шумо як бурак либосашона бинен да инахи бархтои фасон доран крепу паплинои фасони Дубай доран хулас ҳар он чизе дар корайтона ба осонӣ аз Камила Абая пайдо мекунен